Unsa man gyud ning sourdough nga permi makita sa mga sosyal na cafe. Dili ni ordinaryong tinapay, dili sad ni instant. Ang sourdough kay pan ni siya nga gikan sa natural fermentation. Walay commercial yeast kanang instant yeast ba. Harina ra og tubig pero buhi. Maunang ginatawag nga starter. Pero ayaw kumpiyansa. Kani nga starter mura nig uyab nga selosa. Kinanglan tagdon, pakanon kada adlaw, kung pasagdaan, maglagot, di na mo rice. Kapag bake, di ni pareha og pandesal nga ready na after 2 hours. Ang sourdough, 24 hours or more ang proseso. Step by step ni siya. Mix, rest, stretch and fold, bulk fermentation, pre-shape, final shape, proof, fridge, then bake. Usahay magampo na lang karon ni Lord na unta mo rice siya karon kay kapoy nakaayo ko. Pero inigabot sa oven, pag open nimo kung naay oven spring ug ear, mura kag ni daog og luto kay makasyagit ka sa kalipay. Crispy kayo ang crust, chewy ang crumbs sa sulod. Lami pa jud ang flavor, medyo tangy siya tungod sa fermentation. Pero labaw sa lami naa siya kwento. Maunang makadawat kag sourdough gikan sa micro bakery. Ayaw lang ni tanawa asa normal na tinapay. Tanawa asa pa niya, gipaning kamutan, giatiman, o gihugot, gikan sa kinabuhi.